बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो हमारी ज़िंदगी के हर पहलू पर असरअंदाज होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं ज़हनी सेहत के हवाले से। क्या आप अक्सर परेशानी, बेचैनी या ज़हनी दबाव, स्ट्रेस महसूस करते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका दिमाग ज़्यादा मुस्बत और पुरसकून रहे? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम इस वीडियो के अंदर ये जानेंगे कि ज़हनी सेहत क्या है, ज़हनी दबाव की वजूहात और इसकी अलामात क्या हैं, दिमाग को सेहतमंद रखने के 7 आसान तरीके, और आखिर में हम आपके साथ कुछ चंद इल्मी मशवरे जो आपकी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप इसके अंदर ज़हनी सेहत के हवाले से जो मुख्तलिफ सवालात हैं आपके ज़हन के अंदर, और आप इससे कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ज़हनी सेहत क्या है? जैसे जिस्मानी सेहत ज़रूरी है, वैसे ही हमारी ज़हनी सेहत भी बहुत अहम है। ज़हनी सेहत का मतलब है कि हमारा दिमाग पुरसकून और मुतवाज़न हो, हम दबाव का सामना कर सकें और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से गुजार सकें। आजकल हमारे माशरे के अंदर 100% जो लोग हैं वो ज़हनी जो बीमारियां हैं उसमें मुब्तला हैं और ज़हनी सुकून के लिए परेशान हैं, जिनको रूहानी सुकून हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की जदोजहद करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिकेशन करते हैं। एक अच्छी ज़हनी सेहत वाला शख्स मुस्बत सोचता है, जज्बात को काबू में रखता है, दबाव और परेशानी को संभाल के सकता है, मेंटेन करता है अपने मामलात को, दूसरों से अच्छे ताल्लुकात कायम रखता है और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले एतमाद के साथ करता है। ज़हनी दबाव की वजूहात और अलामात की बात करें तो लेकिन अगर ज़हनी सेहत मुतासर हो जाए तो होता क्या है? ज़हनी दबाव और बेचैनी, एंजाइटी की बहुत सी वजूहात हैं, जैसे कि रोज़मर्रा की परेशानियाँ, काम, पढ़ाई, माली मुश्किलात, जॉब्स का ना मिलना, नींद की कमी, माशी मामलात की बेहतर ना होना, मनफी सोच, हर वक्त गलत सोच विचार रहना, सोशल मीडिया का हद से ज़्यादा इस्तेमाल करना, कम खुद एतमादी, लो सेल्फ स्टेशन वगैरह, इस तरह की जो मामलात हैं ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासर करते हैं। अगर अलामात की बात करें तो मुसलसल थकन रहती है, बेसुकूनी रहती है, नींद में कमी हो जाती है, कभी नींद ज़्यादा हो जाती है, हर वक्त परेशानी, खौफ, डर रहता है, दूसरों से दूर रहने का रुझान बढ़ जाता है, खुशी महसूस नहीं होती, बेचैन रहते हैं, हर वक्त कोई ना कोई सवालात अपने जहन के अंदर घूमते रहते हैं, हमेशा मनफी सोचते हैं। अगर आपको इनमें से कोई अलामात महसूस होती है तो ये वक्त है कि आप अपनी ज़हनी सेहत पर तवज्जो दें, अपनी ज़हनी सेहत को ठीक करने के लिए कोई ना कोई इक़दामात ज़रूर करें। दिमाग को सेहतमंद रखने के 7 आसान तरीके हैं। तो नाजरीन, अब हम बात करेंगे कि 7 ऐसे साइंसी और आजमूदा तरीकों की जो आपकी ज़हनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। नंबर 1, नींद पूरी करें। दिमाग को सही तरीके से काम करने के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। नींद की कमी ज़हनी दबाव बढ़ा सकती है, डिप्रेशन बढ़ा सकती है, ओवरऑल तमाम तरह के जो मामलात है वो क्रिएट करती है। नंबर 2, मस्बत सोच अपनाएं। हमेशा अपने ख्यालात पर नज़र रखें, मस्बत सोचने की कोशिश करें, अच्छा सोचें, शुक्रगुजारी का रवैया अपनाएं, हर वक्त शुक्र करते रहें, खुद पर भरोसा करें। नंबर 3 है जिस्मानी सरगर्मियाँ करें, वर्जिश करें, चहलकदमी ना सिर्फ जिस्म बल्कि दिमाग के लिए भी इंतहाई मुफीद है। रोज़ाना कम से कम 30 मिनट तक चहलकदमी करें, नमाज की बाकायदगी करें, ये आपके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होगा। सेहतमंद ग़िज़ाएँ खाएँ। दिमाग को तवानाई देने के लिए सेहतमंद ग़िज़ा जैसे खुश्क मेवाजात, सब्जियां और प्रोटीन वाली खुराक खाएं। फास्ट फूड और ज़्यादा चीनी से परहेज़ करें। आजकल हमारे माशरे के अंदर देखा है कि बहुत से लोग फास्ट फूड, जंक फूड की तरफ ज़्यादा हैं, लेकिन चिकनाई वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जो कि उनके फ़ायदेमंद होती है, उनको तरजीह नहीं देते। तो लिहाजा नेचुरल तरीक़ों की तरफ आएँ, नेचुरल डाइट को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। नंबर 5 है लोगों से जुड़े रहें। अच्छे दोस्तों और घर वालों के साथ वक्त गुजारें। दोस्तों से बात करने से ज़हनी दबाव कम होता है। अपनी बात दूसरों के साथ शेयर करें, अपने मामला दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने दोस्त अहबाब, वालिदैन के साथ, भाइयों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ इस तरह की महफ़िल में बैठें, अच्छे वालों की महफ़िल में बैठें तो इंशाअल्लाह ऐसे लोगों से जुड़े रहें जो अल्लाह वाले हैं, जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, जो अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। तो यकीनन आप इस तरह के डिप्रेशन से, एंजाइटी से, तमाम तरह के
معاملات سے بچ سکتے ہیں۔ نمبر 6 ہے سوشل میڈیا کے محدود استعمال کریں۔ آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ سوشل میڈیا کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، جس سے ان کو سٹریس ہوتا ہے، دباؤ ہوتا ہے، پٹھوں کا کھنچاؤ ہو جاتا ہے۔ زیادہ اسکرین ٹائم اور سوشل میڈیا کا حد سے زیادہ استعمال ذہنی صحت پر منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ تو لہٰذا روزانہ چند گھنٹے ڈیجیٹل کو استعمال کریں، لیکن یہ سوشل میڈیا کا محدود استعمال کریں۔ ہو سکے تو چند منٹ اس کا استعمال کریں اور اپنی جو زیادہ تر ایکٹیویٹی ہے اس کو اچھے کاموں میں گزاریں۔ نمبر 7 ہے اللہ کی یاد اور دعا کریں۔ روحانی سکون کے لیے اللہ کی یاد بہت ضروری ہے۔ ہر وقت اذکار کریں، روزانہ نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، دعا کریں تاکہ ذہنی سکون ملے۔ بے شک ذہنی سکون اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کی عبادت میں ہے۔ اگر آپ ڈپریشن سے، انزائٹی سے تنگ آ گئے اور مختلف قسم کی میڈیسن استعمال کر کے تھک چکے ہیں، ہر طرح کے آپ نے فارمولے کر کے دیکھ لیے لیکن آپ کو آرام نہیں آ رہا، تو یقیناً اللہ کی یاد اور دعا آپ کو ان تمام طرح کے معاملات سے دور کر سکتی ہے، آپ کو روحانی سکون دے سکتی ہے۔ روحانی سکون صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، نماز میں ہے، قرآن میں ہے۔ تو لہٰذا قرآن کی تلاوت کریں، دعا کریں اور انشاءاللہ آپ اس طرح کے معاملات سے یقیناً بچ سکتے ہیں۔ ذہنی صحت کے حوالے سے کچھ علمی مشورے بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھے، تو ناظرین آخر میں کچھ علمی مشورے جو آپ کی روزمرہ زندگی میں ذہنی سکون لا سکتے ہیں، پریشانی کو دور کر سکتے ہیں، آپ کو راحت دے سکتے ہیں۔ ہر صبح 5 منٹ شکر گزاری کریں، اپنی زندگی کی مثبت چیزوں کو یاد رکھیں۔ آپ نے جو نیگیٹو ایکٹیویٹیز کی ہیں اس کو اگر آپ اپنے ذہن کے اندر لائیں گے تو آپ مزید پریشان ہوں گے، تو آپ ان کو بھول جائیں۔ اپنی زندگی جو آپ نے مثبت چیزیں کی ہیں اس کو یاد رکھیں اور شکر گزاری کریں۔ جتنا شکر گزاری کریں گے اتنا آپ بہتر ہو جائیں گے۔ روزانہ کم از کم 15 منٹ مراقبہ کریں، چھوٹے چھوٹے وقفے لیں۔ کام یا پڑھائی کے دوران ہر 5 گھنٹے بعد 5 منٹ کا وقفہ ضرور لیں، یہ آپ کو ایکٹیو کرتا ہے، آپ ذہنی طور پر، جسمانی طور پر فریش ہو جاتے ہیں۔ اپنی پسندیدہ سرگرمیاں کریں، کتاب پڑھیں، آپ مختلف قسم کی جو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں یا کوئی نیا ہنر سیکھیں، کوئی نیا چیز کرنے کا کوشش کریں، تو انشاءاللہ آپ اس طرح کے تمام معاملات سے بچ سکتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر اس کے باوجود بھی آپ ذہنی صحت کا شکار ہیں، تو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ذہنی صحت کے حوالے سے، نفسیاتی مسائل کے حوالے سے مختلف قسم کے ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں، تو ان سے بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ تو میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو نیچرل طریقے سے، ذہنی صحت کو نیچرل طریقے سے اگر ٹھیک کرتے ہیں تو یقیناً آپ مختلف قسم کی میڈیسن کے سائیڈ افیکٹ سے بھی بچ سکتے ہیں، اور مختلف قسم کے آپ کو پیسے بھرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اور آپ کی جو معاشی معاملات ہیں وہ بھی بہتر رہیں گے۔ تو لہٰذا شکر گزاری کریں۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو ذہنی صحت کے بارے میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ ذہنی سکون کے لیے کون سا طریقہ آزماتے ہیں۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، صحت مند رکھے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک اچھی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔